What's up? Welcome to Boyon Vlog. So ngayon, nandito na naman kami. Pupunta kami ng Boyon, magba-vlog kami. So ngayon guys, sasakay kami ng habal-habal. So tara. Go. Kita niyo mga aking mga mga katim. Oh. So ito pala si Gisway. Oh, Julin. Boy Andrew. Oh, ito pala si Lloyd. Oh, ito si Lloyd, si Boy Aryan. Oh, di ba? Oh. So up. So Guys. tara guys. Tara. So ako pala dyan. Ikaw direct? So ito yung pinakamalakas yung panghuli guys. So tara. At yan yung pinakamalaki guys. So kita nyo naman guys, hindi kami nakasakay dito sa habal-habal guys. Oh, di ba? Dami-dami na dito guys. Ayan. Shout out guys. Oh, hi mga viewers. Tumasakay kami ng motor. Nga, balabal driver ko lahat kami guys. Tanawa guys. Oh, guys. Oh. Guys. Ayun guys. Oh. Ayun mga balabal guys. Oh, dami namin guys. Oh. Magaling mga haplang dito guys. Tignan nyo naman yung daan dito guys. Oh. Pamilig ka lang, alam ko na. Ikaw na kita dong. Ikaw na kita. Alright. So ayun guys. Oh. Wala pinakamalakas dito mabuti guys. Urap guys. Pati pandaan dito guys. Oh. Wala, tulog na oh. Guys, oh. Guys, ayan, let's go. Shout out. Nandito na kami ngayon sa Boyon. Tumba ulit guys. Oh. Napakalupit lang ang aming driver guys. Oh. Kita nyo naman kami dito guys. Oh. Dami-dami na. Guys, oh. Welcome to Boyon Basketball. Alright. Magbabakir kami dito guys. Ito yung maskita namin guys. Sige Jen, ako magrarapid ako. Ito pala yung aming basketballan dito guys. Oh, yan ah. Yan. Yan. So dito kami. Kasama yung mga tropa pits. Oh, di ba? Tingnan ka namin guys. So thank you sa mga nagpa-follow dyan. So, shoutout dyan kay kay Crush. Hey guys. Shoutout pala dyan kay Crush. Hi Crush. Dito na kami sa TV. So, ito yung aming malupit. Si Boy Aryan malupit. So, tignan naman guys, oh, ang bulilit yan. Guys, oh, 10 years old lang yan.